Assalamualaikum warahmatullah. Ni ye jabili la kalma ni di anyi men kala la kalel buluma. Kaben ale moy la kuma duma. Sigirin suri kaba mandinka kaba. Ale le ka kuma fo. Akodile mbra kuma men gore fanana. Ko jumalon kutuba men kala ko loflaw ko kala man ka kando. Ko do loflaw yi salfana lofla folo manitala ko bani ko juma blani salfana le noro o kuma o mendi ndo wole fala na kuma bero na kuma ni aye ni to hankilla parce que ante video kala ka kuma ko bana anya fe ka anne na ma ko mi aduma ile nyame aya fe ka mo ile fili me an nya nya bobulu ma oro fo ka lo nin kande fo ka kuma lo ni na olo ko sam yemen fo la anji suma fanda fo la an denkinan de fana fala juma blante salfana noro li asbab o da lui kashiya men ko kuma la kaliyande ni juma blani salfana le noro kiti me salfana la ani me juma la kilin todi juma kitil oni salfana kiti abon ni nyoma fana fi bani salfana ni kera dona salfanaro yewoni kita la salfana lela yewle praisron ni salfana le praisrona men juma kiti yata ka special ledi ala la kila ko juma ma sallallahu alaihi wasallam ko eidun ko salili ake sali saba wala ko sollon kila do ya fala ko sali saba le islam ya kono donc in sali ni sunkaru sali ani jumalum donc o yara la ko salfana ni juma kilinte et puis fana salfana fana sunanur ratibu me yesalla par exemple ni ka hanafiya la sunanur ratibu ta uye lo nani ne salla salfana ni sunna buluma nafla buluma après ka lofla sala ko fe jumalondo o tekela jumalonta ibana ibasir lo jati men salla wal mayisi ka qur'ana kran wal mayi salatu ki ala la kila ka sallallahu alaihi wasallam ويجمع يعني أعمال يوم الجمعة إما يقرأ ناكرا جملة وبيبادو مثل لا يصلاة كلا لك لك صلى الله عليه وسلم والما ينفلا سالك شيئا جملون فنا المامي كي بيبي كما كتبارو كا أفمان كاندو ودمنا ندي بيالا لك لك صلى الله عليه وسلم parce que ambra irana video dula ka fon ko Allah kala صلى الله عليه وسلم ne kasro sali me kala par exemple salfana se kuma tare de baro moila kuma akafo ki Muawiya ma minke ko kuma te biaro moili kuma menkela ko men kurana karane ana ala ko fo kro bara me loni ala ko fo me loni ani kurana karame kurana jini nyame ala la kila sallallahu alaihi wasallam ko wala fe ko le kala sali kono donc ako Muawiya ma ko la yasluhu هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ko sali menitiya ko moyla kuma kan foyte ben aro ko innama hiya dhikrullah wa tilawatul quran wa qira'atul quran ko ala ko fole ani qur'ana karan mba oye sali fana misala bulu mba oye fardale di kuma te ben woro men kasoro ala la kila kilim pesa fana sallallahu alaihi wasallam lunduro atre juma sallam moydi ka difference bla ka fo ko sal fana ni juma kilinte bi kilinte sini kaila kuma la be kwa parce que ali ka dina ta hankilila ando mro fo sin ali ibrahira ka anna ala kuma la radiyallahu anhu kuni kasro dina ya hankilile di ka fo minge ko suset baki sendo ila suset ko kana maso ibake salgi tala ni kasro ka don salgi le ka han tele saba ani su saba ni kasro ile waya silla o be tele kelen su kelen ni kasro ite bayajila ko fo minge ro ko ka suset ko kana maso ko korola le trekan kama so bani hankili kan kamen famu wole duma no kan ka boy no le men ko kana donc ka ira ka dinati hankili di difference meyi salfanani jumate ala la kila sallallahu alaihi wasallam ke na rasul jumalum ko ala la kila ko sila bebra late ko na fe bebra halaki bien ye fafala adumbra ke kolodi sanji te na la France ka fo ala nya sanji la na amma ala la kila sallallahu alaihi wasallam kien na la kasra ala la kila kutubaka
k'a lɔ misiri kɔnɔ ka kuma o fɔ ala la kila sallallahu alaihi wasallam ne ka sɔrɔ kuma gbɛrɛ tɛ bɛn jumalon fana kutuba kɔrɔ ka kuma gbɛrɛ la don mɛ ni sali juma tɛ kelen ni ko fɔ k'a fɔle komi arabukan bolo ma ala la kila fana tɛ di o ɲɛ yira ka o la mɛ ala la kila ma foyi fɔ kɛ ɲɛ fɔ a ka la kumakan o jɛbile a ka duwawu kɛ a tora minbari kɔ ka sanji nara ka sanji nawro han lokun kelen sanji nalaro atete la cɛ kelen pesaw fana bana kana kira sɔrɔ fana sallallahu alaihi wasallam jumalon bere fana ka kuma kelen pesa ni fɔ ko sanji brana abra wara abra moila fena tinya fɔ ala ɲɛ butu a sanji la mina kila ka duwawu kɛ fana k'a fɔ ko ala sanji la wa sɛnɛfɛn me mako yala ay trofe jamana yiro ani kuru ila ala ka sanji la mina o kɛra jumalo ni ka ala la kila to kutuba kan sallallahu alaihi wasallam donc woni ko bray me kɛra jumalo kono ala la kila tere la sallallahu alaihi wasallam me kɛra makuma ka fɔ ko te baro donc arabu kan men fɔ no de tujuma baradi me ala la kila ka o finga do amra ira kan ko ala la kila ala sunna e mendi aka men fɔ walma aka men ke walma mo ka kya anyana ama fatandiama o ya ira la ka fɔ ko tola o debe donc on est moy kumara man ka kano bi ka kutuba ke oro ko no ko don ko kutuba bra ke man ka kando munante sali ke man ka kando kelente odi kele aybra loni ye ka ala la kila ka kenya men sallallahu alaihi wasallam donc on dalulu odi ka ira ka aye fonye le la bola ayda fe men tunya te kuma rete men de do moma ala la kila sallallahu alaihi wasallam dina ni nyabonde fana few dalute odi bi dalute odi sini abeninde ITC ka silamaya nin kama ile manfiu anya bonde fana bi fana ala fana kala tankale la tankali belen yere fana na fiu hala mai sumaro anda ailad fili be la lankene maya moynya mo foite tun ayko insha Allah donc ambare mal ni la bali fitin ne di ka ben juma kitima ayo fola menke moynya ko adon ko juma kutuba ko salfana lo fla viale juma ni salfana te kelen wallahi juma ni salfana te kelen baraka me jumaro ala kuma kashiya ala la kila ko sallallahu alaihi wasallam ko jumalon ko wati yaro ko ni momena do be na ma ka mina lali fana fefew o yisal fana ro lolo sal fana sallali juma te sallafo lokuni lokun o yisoto kala kele ni dili donc ay fra hankili la bara la hankili te ala la dina la wala nyasisika he hankili te ala la dina la wala de lonni anin dalu anin blanco kapla fenko mendinima men yere kanin take sindili kokural bla ate bendina rofeu dina te soma feu ala bola le kala fili iti la moma comme kala ka fanya sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa min fa huwa raddun ay tawla sende ayma donc kutuba me yekela ambrakando adebe loni kala fana bra biama alma mimba sababe ka iraka ka foko de ben maliki kilim pesale maboma donc loni kala dum fana na ben kama hujja ko yedalule di donc ay kana son ka ay tolun dina la ay ma karanke ay ta fadiro ay na kuma mankan membe ni ay ma ayutu kanko karanya nyaira ka moila ay la here woliro ay bay dabla dina rokrono ay da yire mayle wodi boyla ay da ayire la feya ay da la ko la feya moyma ay di dina ay di atodi bi nko karan na boya moyne ay de ban fana ka moy bla nyonna ka soron ay ma lonin kan fo kanda yate ay te tunya sla kan filibra ay ma so ay ta fe ka tubi kay ko si fo sula fasaya yara nyafi tonote mena dina la koto di bidina la koto di sini ambane mal be ni membe wo famu ayo famu ka foko juma ani salfana kelente ha aya fele ka moira fili tunya taro kele ante kadi ay la fili ya ibolo nay may ko si mo foite ay la tubi ro o lankene man ne kadi ambade mema dala kala libuluma anya ay ko imalona ka famiyal bradi amma ka bense made amma ala mo kira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu